Ngayong araw guys ay ang aking uyuan na si Uncle Bayoy ay nakakuha og dako nga barilis. Agadagat ko pero karon pagyud ko kaila og kita og barilis og syempre nakahikap pod. As you can see guys, limunon man di ay ni nga isda. Solid kaayo, mao sigurong mahal ni kaayo nga isda og pang-export kay solid kaayo, hamis pagyud ang pamanit ani nga isda. Mahal gyud ni nga isda, murag alanganin ta mo palit ani nga isda kay makabuslot og bulsa tungod sa kamahal ang presyo ani. Mao gyud ni makuha sa akong uyuan nga si Uncle Bayoy kay pamatang man ang iyang panginabuhi diri sa dagat. Swertihonon pod ni siya kay sige makakuha dagko nga isda. Dili lang inani ang iyang makuha, daghan pa klaseng isda nga dagko iyang makuha sa iyang pamatang sama-sama rasugi, tulingan ug uban pa nga naa sa lawod nga isda. Ingani sa among isla basta makakuha kag dagko nga isda, jackpot na gyud na siya. Og syempre ang mga silingan malipay sa dugapil kay mapitikan man gamay og pag-snack nila.